মইতো মোৰ ৰাজ্যক লৈ ট্ৰাইবেল ৰাজ্যক লৈ মই কৈ যাম অলৰেডি মই কৈছোৱেই মই জনজাতি হৈ জন্মিছোঁ জনজাতিৰ সংঘাত হ'ব ক্ষতি হ'ব কষ্ট হ'ব মই মাতিমে মাতিম ये जो 6 कम्युनिटीज़ है उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस इसलिए नहीं मिल सकता है खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बारायबाय तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे इम्पर्टेन्ट आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों तो जोबोद इम्पर्टेन्ट टपिक लानानै फैदों जोबोद मिन्थिनो गोनां तो जाय मोनद' हारिया एसटि डिमान्ड खालामनाय आरो बे एसटि डिमान्ड खालामनायखौ लानानै ग्रुप अफ मिनिस्टार GMO बिथाङा आसाम एसेम्ब्लियाव जितु रिकमेन्डेसन थिसननाय बेखौ लानानै मैयानि दिनाव CC2नि मोनसे जितु ग्रुप दङ बा ट्राइबेल इउनिटि मोनसे ग्रुप दङ बिथांमोना मोनसे गेदेर मोनसे सावरायनाय लादोंमोन जितु मोनद' हारिनो एसटि होनायाव बिथांमोना नायबिजिरदोंमोन बेहाय मा खहा जागोन मा खहा जाया थाखानाय एसटिआ खहा जागोन ना जाया बेखौ नायबिजिरनानै बिथांमोना मैयानि दिनाव सावरायनाय लादोंमोन स' बेहाय माखासे CC2नि दैदेनगिरिफोर जेरै आदित्य खाख्लार सार आरो राभा आसाम अट'नमास काउन्सिलनि टंकेश्वर राभा CEM आरो सुहास चाकमा बिथांमोना सावरायदों आरो बेहाय माखासे बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा बुजिगोन लोगोफोर आं गिबियावनो नोंथांमोननो नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ होगोन जाय दैदेनगिरिफोर CC2नि कनसालटेटिभ ग्रुप माने CC2नि ग्रुप मोनसे दानाय जितु मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनाय बे बिथिंखौ लानानै बिथांमोना गेदेर मोनसे सावरायनाय बेयाव स्ट्रं मोनसे सावरायनाय जादोंमोन आरो बिनि नायबिजिरनाय जादोंमोन जितु ग्रुप अफ मिनिस्टारा रिकमेन्डेसन थिसननाय बेवहाय थाखानाय एसटिआ खहा जागोन ना जाया थारैनो बेसेबां माने गनायजाथाव बा गनायजाथावै बेखौ बिथांमोना नायबिजिरनानै बे सावरायनायखौ लादोंमोन स' बेवहाय माखासे गोनांथार बाथ्रा फोरमायदों थ' मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जेबो क्राइटेरिया गैया आरो मोनथावना नङा होननानै सुहास चाकमा बिथाङा फोरमायदों आरो लोगोसे टंकेश्वर राभा नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जानांगौ राभा आसाम अट'नमास काउन्सिलनि CM बिथाङा माखासे गोनांथार बाथ्रा फोरमायदों स' नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो ये जो 6 कम्युनिटीज़ है उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि 1947 में जब आसाम का एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज थे उन पे जो बर्दोलोई कमेटी का जो रिपोर्ट था उन उस टाइम पे कहा था कि आदिवासी जो लोग हैं आसाम में शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं दिया सकता है इसलिए 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर आया ये 6 कम्युनिटीज़ थे नहीं और दूसरा ये है कि 1965 में जब लोकुर कमेटी का रिपोर्ट आया था वहाँ पे भी स्पेसिफिकली मेंशन किया कि इनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं मिल सकता है और अभी तक असम सरकार का पोजीशन ये रहा कि ये लोग शेड्यूल कास्ट का अंदर अदर बैकवर्ड क्लासेस में हैं तो 1993 में जो असम का जो असम इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट है उन्होंने रिसर्च करने के बाद पाया है कि ये 6 कम्युनिटीज़ आधा बैकवर्ड कास्ट है तो कास्ट सिस्टम में आते हैं तो अगर कास्ट सिस्टम में आते हैं तो सेम इंस्टीट्यूट उनको दोबारा शेड्यूल ट्राइब बना नहीं सकते हैं तो इसलिए जो भी रिकमेंडेशन असम गवर्नमेंट ने दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली और जो प्रोसेस है जिसमें शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है वो बुनियादी दौर पे नहीं है तो इसलिए हमारा जो कंक्लूजन है जो प्रैक्टिस है जो लॉ है और पुराना कमेटी का जो फाइंडिंग्स है उस बेसिस पे इनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं दिया सकता है এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেল সকলৰ ক্ষতি হ'বনে নাই আমি ষ্টাডি কৰিলোঁ তাৰ ডিফাৰেঞ্চ অবজাৰ্ভেশ্যনখিনি আমি দেখিলোঁ বিগত সময়ছোৱাত ডিফাৰেঞ্চ অবজাৰ্ভেশ্যন আমি দেখিছোঁ কেনেকৈ ক্ষতি হৈছে কি হোৱা নাই মিনা ট্ৰাইবছৰ কথাখিনি কৈছে কি ধৰণৰ যিজন ৰঞ্জন গগৈ আমাৰ অসমৰ ৰাম মন্দিৰ অযোধ্যাৰ জাজমেণ্ট দিছে তাৰ জাজমেণ্ট তাৰ আগৰ আপুনি এটা অবজাৰ্ভেশ্যন আনকচোন গোটেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত শেহতীয়া লাষ্ট 2 মাহৰ পৰা জাজমেণ্ট আনকচোন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ভাৰত চৰকাৰ কাপোৰ আনকচোন কৰি কাপোৰটো কুৱেশ্যন ইজ দেট মানে আসাম ইনষ্টিটিউট অফ ট্ৰাইবেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড শিডিউল ৰিচাৰ্চ ফৰ শিডিউল কাষ্ট ইন দ্য ট্ৰাইব কনষ্টিটিউটেড বাই দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি গভৰ্ণমেণ্ট চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে আইডিঅলজি চেঞ্জ হ'ব নেকি ন হ'ব নোৱাৰে তাৰমানে পিতৃ মাতৃ ভুল কৰি থাকিব কি পুতেকে জীয়েকেও কি এনেই সহ্য কৰিব নেকি চৰকাৰ থকা নথকা কথাটো অহা নাই কথাটো হৈছে ৰাইটছ অফ দ্য ট্ৰাইবেল এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেল কমিউনিটি ৰাইটছ অফ দ্য এবৰিজিনেল ট্ৰাইবছ
আমি কি শংকা কৰিছোঁ এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেল ৰাইটছটো কি আছে অধিকাৰটো কি আছে ক্ৰাইটেৰিয়া কি কৈছে লোকুৰ কমিটি ঠাক্কৰ কমিটি তাৰপিছত নেশ্যনেল কমিশ্যন শ্বেডুল ট্ৰাইব ইন এবচেঞ্চ অফ চেয়াৰপাৰ্চন ইন এবচেঞ্চ অফ চেয়াৰমেন আদাৰ যে ৰিপৰ্ট দিয়ে সেই ৰিপৰ্টটো কেনেকৈ কণ্টিনিউ হ'ব সেই ৰিপৰ্ট যদি কণ্টিনিউ হয় তেতিয়াহ'লে ইন এবচেঞ্চ অফ চিফ মিনিষ্টাৰ অসমৰ কেবিনেটটো কেনেকৈ হ'ব ইন এবচেঞ্চ অফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ দেশৰ কেবিনেটটো কেনেকৈ হ'ব ইন এবচেঞ্চ অফ কেবিনেট ছেক্ৰেটাৰী কেবিনেটটো কেনেকৈ মুভ কৰিব নেভাৰ যদি ৰাজ্যপাল কৈছে আজিলৈকে পাছ কেলে হোৱা নাই হোৱাই আজি 2 বছৰ পেণ্ডিং হোৱাই 2 বছৰটো আজি পেণ্ডিং যদি ইচ এণ্ড এভৰি কণ্ডিশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া যদি ফুলফিল কৰি আছিল কেলে 2 বছৰ পেণ্ডিং হৈ থাকিল 3 বছৰ কেলে পেণ্ডিং হৈ আছিল সেইটো ক'লো মই কথা 2 বছৰ 3 বছৰ গৈ এই টাৰ্মটো শেষ হৈ গ'ল গৈ থাৰ্ড টাইমৰ কাৰণে আহি গ'ল লাষ্ট ইলেকশ্যনত 2019 2025 নহয় 2019 কাম কৰিছিল 5 বছৰ কেলে পেণ্ডিং হৈ থাকিল 1996 অৰ্ডিনেন্স আহিল কেলে খাৰিজ হৈ গ'ল তাৰমানে চামথিং ইজ ৰং কিবা নহয় কিবা ভুল থাকিব লাগিব মইতো মোৰ ৰাজ্যক লৈ ট্ৰাইবেল ৰাজ্যক লৈ মই কৈ যাম অলৰেডি মই কৈছোৱেই মই জনজাতি হৈ জন্মিছোঁ জনজাতিৰ সংঘাত হ'ব ক্ষতি হ'ব কষ্ট হ'ব মই মাতিম ক্লিয়াৰ মেছেজ ক্লিয়াৰ ইয়াত কোনো কণ্ডিশ্যন নাই কোনো আপগ্ৰেডেশ্যনৰ কথা নাহে কোনো কম্প্ৰমাইজৰ কথা নাহে কোনো ফুটবেকৰ অহাৰ কথাই নাই মোৰ ঘৰ ধ্বংস হৈ যাব মই প্ৰটেক্ট কৰিব গ'লে মেক্সিমাম আপ টু 46% আই হেভ টু ফাইট ইটছ ক্লিয়াৰ মানে চৰকাৰখনে এইটো জনজাতি বিৰোধী সিদ্ধান্ত ল'লে বুলি ভাবে নেকি জনজাতি বিৰোধী অসমীয়া ভূমিত্বৰ বিৰোধী কথাটো অহা নাই কথাটো হৈছে আগৰ এক্সপাৰ্টসকলে কি অবজাৰ্ভেশ্যনবিলাক দিছে কি যুক্তিৰ সংবিধান চলি আহিছে তেতিয়াহ'লে যদি এনেধৰণে সলনি কৰি থকা যায় তেতিয়াহ'লে দেখোন এটা সময়ত গৈ পেলাই সংবিধান হৈ নাথাকিব তেতিয়াহ'লে মই এটা সময়ত আপুনি এটা সময়ত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ গ'ল তে প্ৰিএম্বলটো সলাই দিয়ক ইজ ইট পচিবল পচিবিলিটি ফিজিবিলিটি থাকিলে বুলি কৰি দিব পৰা নাযায় কাৰোবাৰটো এতিয়া সম্ভৱ নহয় তেতিয়াহ'লে আমি কেলে কৈ আছোঁ অসমখন আকৌ ভাগ হ'ব নালাগে বুলি হোৱাই थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय जाय सिसिटुआ ग्रुप कनसालटेटिव ग्रुपनि चेयारमेन सुहास चाकमा बिथाङा मा फोरमायखो स' बिथाङा जाय मेनलि बे बाथ्राखौ फोरमायदों जाय टि ट्राइबफोरा जोंनि आसामाव एसटि मोननायनि जेबो क्राइटेरिया गैया आरो बिथांमोना मोननो हाया बे बाथ्राखौ बिथाङा रोखा फोरमायदों आरो नोंथांमोना टंकेश्वर राभा बिथाङा जि फोरमायदों नोंथांमोनाथ' बुजिखाबाय बेहाय बिथाङा फोरमायदों जे स' अरायसम गाव माने थासान्दियाव गावनि हारिखौ फोथांना लाखिनो बा गावनि ट्राइबेल हारिखौ ट्राइबेल इउनिटिखौ अरायसम लाखिलांनो थाखाय बे अरायसम नाजागोन नांगौबा गावनि गोहोआनो जोबलांथों बा गावनि न' बाङानो जोबलांथों थेवब्लाबो बे नाजानायखौ गारा अरायसमबो ट्राइबेलजोंनो थाफागोन ट्राइबेलजोंनो जोनोम जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों थ' बेहाय माबा मोनसे जुदि आंनि सायाव खहा जायोब्लाबो आं बेखौ जेबो गनाया थेवब्लाबो आं ट्राइबेल हारिखौ माने फोथांना लाखिनायाव खामानि मावगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा रोखा फोरमायदों आरो थ' माने जोबोद बाख्नायथाव ज' सासे CM जानानै सासे काउन्सिल अट'नमास काउन्सिलनि CEM जानानै ज' गभर्नमेन्टनि मानसि जानानै दा बिथाङा बेफोरबायदि माने पाब्लिकनि सायाव नोजोर होनानै गावनि हारिनि सायाव गावनि हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ माने बिथा खालामनानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो हानाय CEMआ माने खम नङा माने बिराद साहसि गोनां होननानै बेफोरबायदि बुंनो हायो आरो थ' नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ स' बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनो लोगोफोर स' भिडिअखौ शेयार खालाम